санаи 13 июл раиси ноҳии Бобоҷон Ғафуров Зафарбек Давлатзода бо баргузор намудани нишасти хабарӣ оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии ноҳия дар нимсолаи якуми соли 2022 ба намояндагони васоити ахбори омма ҳисобот дод. Қайд гардид ки ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия тибқи нақша 100 корхонаи саноатӣ таъсис дода мешавад ва баҳри амалӣ гаштани нақшаи корӣ тамоми чораҳо андешида шуда давоми 6 моҳи соли ҷорӣ аллакай 12 корхонаи саноатии нав ва хатҳои иловагии хурду миёнаи истеҳсолӣ таъсис дода шуданд ки дар натиҷа беш аз 163 нафар шаҳрвандон бо ҷойи корӣ таъмин гардиданд. Лекин мутаассифона соли ҷорӣ 30 корхонаи саноатӣ аз фаъолият боз монданд ки сабаби онро раиси ноҳия Зафарбек Давлатзода чунин шарҳ дод. از این 15 کارخانه موسمی میشه. در حقیقت 15 کارخانه در نوع عموما فعالیت نمیکنند. اویدی نوع متخصصی سوها یا امور هستند، شعبه صنعت هستند. حرکت داشتیم که همین کارخانه‌ای که عموما سالهای 5 سالی فعالیت میکنند، افریقاسی دولتی برآورده. بعد اون کارخانه‌ای که امروز با نقشه کردید بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 100 کارخانه. هر سال ما باید 20 کارخانه تا 35 سالگی به استفاده دهیم. این 15 کارخانه موسمی که امروز کار نکرده است، علاقه از فعالیت خود را علاقه بعضی کارخانه آغاز کردند. иттилоъ дода шуд ки дар нимсолаи якуми соли 2022 ба унвони раиси ноҳия 3092 адад мактуб ва 2303 адад аризаҳои хаттии шаҳрвандон ворид гардидааст. аз 2303 адад аризаҳои хаттии шаҳрвандон 137 адад дархостқонне, 35 адад рад, 2085 адад тариқи фаҳмондадиҳӣ баррасӣ шуда, 46 адади боқимонда дар истеҳсолот қарор дорад. аз ин 52 адад аз дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. دویم اساس مسئله اویدی گرفتن قطعه زمین 300 عدد اوید با تعمیر گردیدن با سرتیفیکت زمین 483 عدد اوید با ساختمان 269 عدد اوید با تشکیل خواجگاه دیخانی 270 عدد و اوید با نوبت گذاشتن حج 93 عدد رساندن کمک‌های مادی 64 عدد باید با قبول انشاءات 4 عدد مراجعت و دیگر مسئله 84 عدد باشد. اساساً که شهروندان و رئیس نوعی مراجعت میکنه اساساً اساسنامه باشد. ما اویده حل این مسئله در دایره صلاحیت خود من حرکت میکنم مسئله رو بررسی کرده حل کنیم. раиси ноҳии Бобоҷон Ғафуров Зафарбек Давлатзода дар ҷараёни кори нишаст ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки давоми 2 соли оянда барои коркарди маҳсулоти хоми ватанӣ дар ҳудуди ноҳии Бобоҷон Ғафуров як адад корхонаи азими коркарди пӯст ба фаъолият шурӯъ мекунад ва барои пешбурди фаъолияти ин коргоҳ аз минтақаи Сартӯқай дар масоҳати 5 гектар замин ҷудо карда шудааст. қарори раиси ноҳия ба тавсип 5 гектар замин аз минтақаи Сартӯқай ҷудо кардем. این کارخانه یک کارخانه با نفوذ است. حاضر این کارخانه در شهر گلستان فعالیت می‌برد و ما زمین جدا دادیم. این علاقه مابین 2 سال این کارخانه ساخته در نوحه Бобоҷон Ғафуров نیست. این کارکرد پوست برای ما میشه. дар идомаи нишасти хабарӣ ба саволи рӯзноманигорон оид ба ҳолати кунунии заводи пахта дар ноҳия чӣ гуна аст, раиси ноҳия посух дода чунин гуфт. در نوحه 5 пахтазавод امروز فعالیت میکنند و اون پخت‌زودی بعد در حقیقت گوشتید از ماهی سپتامبر تا ماهی دکتر بعضیشون کار میکنن و همین سال ما 2 کارخانه که پخت‌زود البته تا قریبی مای کار کردن. اگر گریگه سپتامبر تا مای خودش قریب 9 ماه کار میشن. 9 ماه. بعضی پخت‌هایی که ما خودمون در نوعی 8000 گیتار پخته ما کش کردگی اگر 8025 سنری دویدن 20000 تونه میشن. 20000 تونه پخته این برای کارخانه 5 تا کارخانه در حقیقت 1 سال کار کردن میدن 6 ماه کار میکنن. برای همین در از دیگر منطقه‌های ما آورده دیگر پخته‌هاشو آورده اینجا کار کردن توسیم. در آینده با نیاز داریم که از این سپارش خود پیشوای معظم میاد و محترم رئیس ولایت سوق همین اینجا باز کارخانه‌های کارکردی پخته برای مونده همین
худи пахте аз старшавиш то охиришто баровардини либоса барохонем. бояд хотир расон омуд ки дар ҷарони кори нишаст боз якчанд самтҳои фаъолияти мақомоти иҷрои ҳокими давлатии ноҳиб Бобоҷон Ғафуров матраҳ карда шуданд ва доираи ин мавзӯъҳоро дар гузоришҳои навбатии мо пайгирӣ кунед. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Валиҷон Дӯстматов, Азия.